नमस्कार बंधुरा, आमी रीता शर्ट आर्ट चैनले सबाइके स्वागत। तो आमी सोमवार निरामिष डाल खाई और एटा छिलो मुग डाल। आमी मुग डाल किभाबे रान्ना करी तोमादेरके सेटाई शेयर करलाम। और आमी रान्ना करते करते आमार सोना एदिके कान्ना करछिलो। आमी ओर काछे गेलाम, गिये ओके कोले निलाम। जेहेतु आमार सोनाके आजके इंजेक्शन दिये निये आसा हयेछे ओई जोन्नो खूब कान्ना करछिलो। और आमार सोना किन्तु खूब दुष्टु। और जखन दुष्टुमी करे तखन आमार काछे आसे ना, किन्तु जखन शरीरटा खाराप थाके तखन शुधु आमाकेई खोजे। तो सब बाच्चाराई मने हय एरकमई करे। যাই হোক, যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো একটা লাইক করে দিও, আর ভিডিওটা কেমন লেগেছে তোমরা একটা কমেন্ট করে জানিও। আর আমি আমার সোনাকে আদর করতে থাকি, তোমরা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে থাকো। আর দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও। ততক্ষণ সবাই সুস্থ এবং ভালো থেকো। দেখা হবে পরের ভিডিওয়। টাটা বন্ধুরা।